धन्यवाद। ये होची झुमर स्वर, ये होची झुमर ताल, ये होची झुमर लय, ये होची झुमर म्यूजिक। आ आमे समस्त जानि छे झुमर गोटे एमिति जिनिस जे हम समस्त मन नाची उठी झुमर ताले ताले मिसी दुई हलो ऊपर ऊपर गोटे जोरदार ताली के हे जाता अनेक धन्यवाद। तबे आसतु समस्त को एक नृत्य माध्यम आम झुमर अनुष्ठान तरफ स्वागत जनाऊँ एका सहित तापरे झुमर संगीत आड़ उपस्थित समस्त आज अतिथि एवं कला प्रेमी भाई भाई माँ मौसी समस्त को एका सहित आम स्वागत जनाऊँ आम झुमर नृत्य माध्यम आसुची आगको भाद्रव मास एकादशी राजा राजा करम राजा पर्व करम पर्व सही करम पर्व एक सुंदर म्यूजिक माध्यम रे हम नृत्य शिल्पी गण नै आछथि आपन मानक पई एक सुंदर वेलकम डांस तापर कार्यक्रम को आगु को बढ़ाइबा। धन्यवाद। अनेक धन्यवाद समस्त को पुणी थे नतमस्तक आम झुमर अनुष्ठान तरफ चाहते हो समस्त समय आगु को गड़ी गड़ी चली आज कार्यक्रम देखा आपण माने समस्त आज कार्यक्रम झुमिबा उपस्थित हो सारी तेणु मन करबी आज आपण मान को अतिथि गण को जे पाछटी आनी जे कि ताकर आज बहुमूल्य समय को आम पाखे प्रदान कर अति प्रिय ये सांपाल माटी रे से सब बेले जे जब दौरान मन करी कार्यक्रम को टिके दी पालो आगो को आज कार्यक्रम को बढ़ाई नेबे अति प्रिय
नर्तक तत्ते नर्तक भाई को मंच को आमंत्रण करिवे जे कार्यक्रम को आगो को बढ़ेवा पूर्व ताको पदर पाखर अधिपत हो जाऊ तापर कार्यक्रम रो संगीत दुनिया को आमे फेरी जिबा और संगीत दुनिया को आरंभ करबा और झुमर संगीत आरंभ करबा मदद करबी नर्तक भाई ए सांसवा माटी रो से जन सदस्य होई सारिजन जनो नर्तक भाई को ताको जोरदार करताल मारी स्वागत करत गुरु जोरदार ताली हो जाए नर्तक भाई को मदद करबी बड़ भाई ठीक मंच पर आसतो आज कार्यक्रम को आज आरंभ करी वर्तमान हम झुमर कार्यक्रम को दीपद आगो को नहीं जा बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन कुमार बेड़े बेड़े कौन से को मुहूर्त जीवन रो कहानी पलटे जाए के जाने किए केते बेड़े जीवन रे खूब अपनार भी हेई जाए एमिति किछि खास लोक जीवन रे आसंती जहां को सह सारा जीवन बितेबार सुजोग मिल जाए आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स एन इमेंस प्लेजर प्रभु करो महाप्रभु अबरा खाई खाइबा शिखे जो माटीर छुआ खाई सारे मार पणत काळे मोह पोछे जो माटीर छुआ बापांकर हाथ धरी चालीबा शिखे ये तो होछि हम ओडिसा माटी दर्शक बंधु केउटी छुणा तो पड़ी केउटी छरडा केउटी महु तो पड़ी केउटी कई रखो केउटी फुलर कमलता तो पड़ी केते बेले महाबल भागर रक्षता ए प्राकृतिक सौंदर्य भरा माटी होउची केन्दुझर माटी ए केन्दुझर माटीर अनवद्य सृष्टि होउची हम बडबिल शांतवाहड़ माटी ए माटीरे उपस्थित समस्त पूज्य गुरुजन मानकु परिपात करूची समस्त भाई भोरी मानकु हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आपण मानक निकटरे एतिक प्रार्थना करिबी आपण मानक निरंतर भल पाइबा दियंतु एवं आपनकर स्नेह श्रद्धा अजाडी दियंतु एवं कार्यक्रम को आगु बढ़ाइबा पई अनुरोध करिबी आपण मानकर बिना अनुमति रे कार्यक्रम आगु बढ़ी परिबो नाही सुलोचना देवी झुमर मेलोडी आजी राति सारा आपण मानक झुमैबे आपण मानक निर्भर प्रतिश्रुति दउची किंतु आपण मानक निकटरे एतिक अनुरोध करिबी आपण माने हमको उत्साहित करंतु आपण माने हमको अनुमति दियंतु आपण मानको परमिशन दरकार गोटे जोरदार करताड़ी देई कार्यक्रम को आगु बढ़ाइबा पई अनुमति देले मु अत्यंत खुशी हेबी गोटे जोरदार करताड़ी प्लीज जी हम मेरे प्यारे भाई और बहनों दिल थाम के बैठिए और ध्यान से देखते जाइए एक के बाद एक बेहतरीन प्रोग्राम आपके सामने हम लाने वाले हैं दोस्तों मंदिर ना तोड़ो मस्जिद ना तोड़ो क्योंकि इसे इंसान ने बनाया है प्यार ना तोड़ो मोहब्बत ना तोड़ो किसी का दिल ना तोड़ो क्योंकि इसे भगवान ने बनाया है तो चलिए देर किस बात की इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं फिर से बुलाना चाहूंगा सुलोचना देवी झुमर मेलोडी के सुपर और प्रतिष्ठित एक गुलशन कुमार जी को आगे का कार्रवाई शुरू करेंगे प्लीज वेलकम फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस थैंक यू वेरी मच नौतम भाई तासन कार्यक्रम को वर्तमान आगु को बढ़ेगा तो हमरा सबाई जानी जे किछु काज होय सर्वप्रथम हमरा जे ठाकुर के मानी हमरा ताके पूजा करी तारपर हमरा निजेर काजटा आरंभ करी तो आज करे झुमरेर काज करो आज का सात पहाड़ेर এই ঝুমর নাচ के आरंभ করে নিব आज श्री श्री गणेश ठाकुरेर पाए प्रणाम জানাই উপস্থিত দর্শক বন্ধু গুরুদেবের শ্রী চরণে প্রণাম করি আশীর্বাদ মাগি আজকার ঝুমর কার্যক্রম आज আখড়া বন্দনা করি আরম্ভ করে নিব তো আসুন পহিলা ঝুমর গান নিয়ে আসছে আমাদের ঝুমর অনুষ্ঠান তথা ঝুমর জগতের সুপরিচিত তথা ঝুমর জগতের এই আজকার প্রোগ্রাম কে আরম্ভ করবে এবার আখড়া বন্দনা ঝুমর গানে ওই ঝুমর জগতের সুপারহিট ঝুমর গায়ক মিস্টার অমূল্য কুমার মাহাতো অমূল্য দাদা দিদিরা দাদারা পহিলা গানটা এবার আরম্ভ হবে আরেকবার চারিদিকে একটু জোরদার হাতের তালির শব্দটা হইলে আরেকবার ভালো হবে জোরদার হাতের তালি হয়ে যায় চারিদিকে অনেক ধন্যবাদ এবার পহিলা আখড়া বন্দনা ঝুমর গান অমূল্য দাদা সর্বপ্রথমে আজকের পরিচালনার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই রতন দাদাকে তারপরে আজকের এখানকার যে কমিটি শ্রদ্ধেয় কমিটির সভাপতি সম্পাদক সহ আজকে উপস্থিত সম্মানীয়
বয়োজ্যেষ্ঠ গুণীজন এবং সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, এছাড়াও আজকে এখানকার ভূমিপুত্র, সুখ দুঃখের সাথী, অতি কাছের মানুষ, আমাদের দিনের রাতের সাথী, এক ডাকে যাকে আমরা কাছে পাই ওনাকে আজকে আর কেউ নয়, আমাদের সেই সুপরিচিত দাদা তথাকথিত চেয়ারম্যান সাহেব লালটুদা নামে, যেটা বেশি খ্যাত, লোকমান মাত্র জানি না, সেটা সবাই জানি না। ওনাকে আমাদের তরফে, আমার তরফে যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম নিবেদন করছি। এছাড়াও আজকে উপস্থিত আছে আমার শ্রদ্ধেয় মাতৃবর্গ, ওনাদের চরণে প্রণাম। আর বিভিন্ন জায়গায় আজকে উপস্থিত সম্মানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ গুণীজন, আমার যাদের দ্বারা আজকে অনুষ্ঠান এবং যাদের আনন্দে আমরা উৎসাহিত হই, সেই হাউসি বৃন্দ, তাদেরকেও অনেক অনেক শ্রদ্ধা, বড়দেরকে প্রণাম, ছোটদেরকে ভালোবাসা জানাই। আজকের পহিলা গীত, ছোট একটা গীত, আখড়া বন্দনা, গণেশ দেবের সিদ্ধিদাতা গণেশের চরণে প্রণাম জানাই। শুরু করছি আখড়া বন্দনা ঝুমুর গান। বন্দী মাতা সরস্বতী, আর বন্দী দেব গণপতি, ও বন্দী দেব আর গরাম ধরাম যত দেবে, আজি আশীর্বাদ দিয়ে গরাম ধরাম যত দেবে, আজি আশীর্বাদ দিয়ে আখড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গানে, আখড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গানে, গরাম ধরাম যত দেবে আশীর্বাদ দিয়ে, গরাম ধরাম যত দেবে আশীর্বাদ দিয়ে, আখড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গানে, আখড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গানে। আজকে আমাদের কাছে উপস্থিত আছেন শিক্ষাগুরু, দীক্ষাদাতা, আজকে আমাদের কাছে জ্যান্ত দেবতা, আমাদের মাতা পিতা, আমাদের মাই বাপ, তাদের চরণে প্রণাম জানাবো, ওনাদের কাছে আশীর্বাদ নেব। ঢোল মাদল সংসার পালে নাচের ছন্দ গাইব না। শিক্ষাগুরু, দীক্ষাদাতা, আদি গুরু, মাতা পিতা পদ্ধতি, শিক্ষা গুরু, দীক্ষাদাতা, আমাদের আদি গুরু মাতা পিতা, আদি গুরু মাতা পিতা,
ছোট ভাই বোনদের গালে চুমা দিয়ে ছোট ছোট ভাই বোনদের ভালোবাসা দিয়ে ছোট ছোট ভাই বোনদের গালে চুমা দিয়ে আখাড়া মাতা বই আজ ঝুমুর গীত গাহে আখাড়া মাতা বই আজ ঝুমুর গীত গাহে আখাড়া বন্ধ না করি গণেশ দেবের পায়ে ধরি গণেশ দেবের পায়ে ধরি আর ছোট ছোট ভাই বোনের ভালোবাসা দিয়ে আরে ছোট ছোট ভাই বোনের গালে চুমা দিয়ে আখাড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গাহে আখাড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গাহে আখাড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গাহে ছোট ছোট ভাই বোনদের ভালোবাসা দিয়ে ছোট ছোট ভাই বোনদের গালে চুমা দিয়ে আখাড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গাহে আখাড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গাহে আখাড়া মাতা বয়াজ ঝুমুর গীত গাহে ভাই মানে অଛନ୍ତି মৌসা মানে অଛନ୍ତି আমার ফ্রেন্ডস মানে অଛନ୍ତି মজরে রহিছি আমার ক্যামেরা পুরা ভিডিও শুটিং জারি রহিছি দেখিবা এই কার্যক্রম কো মানে কিবলি ভাবরে কেতে পরিমাণ এনজয় করুଛନ୍ତି মু 1 2 3 কইবি তারপরে আপন মানে চিল্লাইকি পুরা করতালি দেই প্রুফ করিবে যে কোউ সাইড রু কেতে তালি আসছে জনা পড়িব কো মানে কেতে এনজয় করুଛନ୍ତି ওকে আরম্ভ করিবা 1 2 3 স্টার্ট Thank you very much. Thank you everyone. কাহারি কো বেশি ভালো পাইবনি অসীম মমতা দেই কাহারি কো বেশি ভালো পাইবনি অসীম মমতা দেই আর সেই ভালো পাইবাটা কেতে যে যন্ত্রণা এ কথা কেহি বুঝন্তি নাই তেবে আসন্তু না আপন মান কো এন্টারটেইনিং করিয়া পাই আজ পুরা রাতি সারা ঝুমিবা সুলোচনা দেবী ঝুমর মেলোডি সৌজন্য কিন্তু এবে আপন মান কো এন্টারটেইনিং করিবা পাই আপন মান কো ঝুমর সংগীত রে পুরা ঝুমাই দেবা পাই नहीं आसुची सेमिति जने कलाकार को जहां को आपण माने YouTube चैनल रे अनेक भलो पाइबा देई चलते केन्दुझर माटिरे तांकरी जन्म अनेक हिट झुमर एल्बम से ओडिया झुमर इंडस्ट्री को देई चलते ना केवल सुंदर भाव प्रतिष्ठित बरन से सफल एंकर भाव मध्य दायित्व तुलै थांते ओडिशार विभिन्न कोण अनुकोण रे थिबा झुमर शिल्पी मानकर हृदय से राज करती ना केवल ओडिशा बिहार बेंगल झारखंड रे मध्य निजर दबदबा जारी रखछन्ते एवं सुलोचना देवी झुमर मेलोडी रो जने सक्रिय कंठशिल्पी ता सहित उद्घोषक तबे डेरी कहि केते असंतुला गुटे जोरदार करताली देई स्वागत करबा मंच उपरकू परवर्ती गीत सुनिबा पई गुलशन कुमार हेलो 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 अनेक अनेक धन्यवाद नतन भाई सतरे सांगपार क्लब आसिले निजर निजर फील हुए कारण सब सांग तो एडी अछते विक्रम भाई कहले गुलशन भाई तुम टिके आरंभ कर जल्दी तो ठीक अछि कार्यक्रम को भाई माने बड़ भाई माने सांग माने लक्ष्मण दादा ता सहित अनेक खुशी लागु छै जे मां माउसी भाउज माने हमर अछते समस्त मु जते बेर ताको घर को टिके बोली जाइथिली समस्त कहतले हमको टिके डाकिबो ना धरि कि हम टिके नाचिबा तो समस्त को पई सब प्रकार रो रेडी हेति हमें प्रस्तुत आसी छे अनेक खुशी लागे सांगपाल को आसिले बडबिल को आसिले हमें लक्ष्मण भाई को पाई थाउ आउ झुमर मंच बा कुडमी जाति महतो जाति रो जोठी भी जहा किछि कार्यक्रम हुए से जोठी भी जहा किछि कार्यक्रम हुए बहुत समय से पहुंची तांती एते कार्य व्यस्त भितर मध्य से झुमर पाई महतो जाति पाई से आज एठी हुंतो कि हमर बहुत जगह पाई छे हमें मोरसुआ अंधारी खमन मयूरभंज पाई से
আমার ভঞ্জকিয়া পাখরে এমতি অনেক জায়গায় জাতি পাই সবু বেড়ে যে সময় দউছন্তি আর ঝুমর পাই সে হউছন্তি আমার লক্ষ্মণ ভাই তেণু এই ঝুমর যেতেবেলে গোটে কথা আসে নিজর আম জাতির কথা হৃদয়রে বাজি উঠে তেণু ভাইଙ୍କ পাই গোটে জোরদার চারি সাইড জোরদার তালি শুনা দরকার গোটে জোরদার তালি দাসন্ত আপনার পুଣି ଥରେ নমস্কার জনাই গোটে সুন্দর গীত আড়କୁ নিয়ে যাচ্ছি যে সতরে যেতে যাহা গীত আছে কিছু গীতরে ভাল মন লাগে নাই যদি মন লাগে তো কেবল আমার ঝুমর গীত শুনলে মন লাগে না নাই তাহলে আজ ঝুমর গীত হচ্ছে আজ তেমন ঝুমর গীতর সমস্ত শুনিবা রেডি সমস্তে ওকে তো চলো গোটে গীত আপনার পাই নেইকি যাচ্ছি আশা করছি সমস্তে ঝুমিবে ঝুমর তালে তালে বাংলা নাগপুরি গীতে মন নাই মরে কোন গীতে বাংলা নাগপুরি গীতে মন নাই মরে কোন গীতে কুড়মালি গীতে ঝুমর গীতে যেতে যাহা গীত হো বাংলা নাগপুরি মন মানু নাহি মন মানুছি কেবল কুড়মালি গীতরে আম ঝুমর গীতরে মাদল তাଳରେ মন লাগুছি কুড়মালি গীতে ঝুমর গীতে কুড়মালি গীতে ঝুমর গীত আমার মন চহকি উঠে গো কুড়মালি গীত আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীত বাংলা নাগপুরি গীতে মন নাই মোরে কোন গীতে বাংলা নাগপুরি গীতে মন নাই মোরে কোন গীতে কুড়মালি গীতে ঝুমর গীতে আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীতে আমার মন চহকি উঠে গো কুড়মালি গীতে কুড়মালি গীতে ঝুমর গীতে আমার মন চহকি উঠে গো কুড়মালি গীতে আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীতে
গীতে ঝুমর গীতে আমার মন চহকি উঠে গো তোর মালি গীতে আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীতে আমার বাবা আহা আহা गुलशन गीते गीते भूलिया ना हो खुद मालिके हाँ कहे गुलशन गीते गीते भूलिया ना हो खुद मालिके गीते झूमर गीते আমার মন চহকি উঠে গো কুরবানি গীতে আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীতে পাগলা নাগপুরি গীতে মন নাই মোরে কোন গীতে পাগলা নাগপুরি গীতে মন নাই মোরে কোন গীতে কুরবানি গীতে ঝুমর গীতে আমার মন চহকি উঠে গো কুরবানি গীতে আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীতে আমার মন চহকি উঠে গো কুরবানি গীতে আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীতে আমার মন চহকি উঠে গো কুরবানি গীতে আমার মন চহকি উঠে গো ঝুমর গীতে ওটা জোরে বাড়ি যাও ঝুমর গীতে আমি ভালো পাও শুনছি অনেক অনেক ধন্যবাদ সতরে মন পুরা ঝুমি উঠে যেতেবেলে মাদଳର শব্দটা টিং থাপিং শব্দটা কাନରେ বাজে ଆଉ ସେ ଯେତେ ଦୂର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଝୁମର ବାଜୁଛି ମାନେ ମହାନ୍ତ ଲୋକ ଝୁମର ପ୍ରେମୀ ଲୋକ କେହି ଆଉ ଘରେ ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ যদি নিদ আসুথাই বি নিদ ভাঙি যায় সে যেতে দূর হো যেতে রাতি হো যেতে পাহাড় পর্বত হো মধ্য যদি দিল সে ঝুমর কু থরে ভাল পাইছাই তাহলে আমি সমস্ত সে ঝুমর পাখকু পৌঁছি আসি তো আজি মধ্য আজি সানপাল ক্লব আজি আপনাদের পাই এতে বড় কার্যক্রম ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଝୁମରେ ଝୁମିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ଗୁଡମାଲି ଝୁମର ଗୀତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ଝୁମିବା ନାଚିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏମିତି गोटे पर गोटे गीत और गोटे पर गोटे सिंगर को वर्तमान मंच को डाकिबा और समस्त गीतर मजा नबा और झुमर ताले ताले झुमिबा आसन वर्तमान मो मंच को आमंत्रण करिया पाई चाहिबी झुमर जगतर आउ जडे विशिष्ट झुमर कंठशिल्पी झुमर गायिका आम 12 मास रे 13 पर्व सब पर्व पुनई रे जहांकर खूब सुंदर सुंदर गीत रहिছে से बांदना पर्व गीत करम पर्व रे करम पर्व बाहाघर रे बाहाघरिया गीत मकर पर्व रे मकर पर्व गीत एमिति केते कोन गीत झुमर जगत रे जहांकर रहिছে सेई आपण मानकर अति परिचित तथा आपण मानकर अनेक भलो पाइबार कंठशिल्पी को लागिबा पई चाहिबी सस्मिता वारिक सस्मिता दे गुड जोरदार करताली मारे स्वागत करते सस्मिता दे कंठर वर्तमान जीवा आ एक सुंदर गीत ताले ताले आपण मानक पई नै खिजिबा परबती गीतडी चिकोनो कालिया कान्हा राने बोने चराय धिप्लो घने घने
ধন্যবাদ তো গোটে সুন্দর রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ঝুমর গীত সস্মিতা দেবীଙ୍କ কণ্ঠରୁ তা সହିତ আজ ଆମ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଝୁମର ଗ୍ରୁପ ବାରିପଦା অনুষ্ঠান ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଜିନ୍ଦଲ ଯେ କି ଆଜି ଆମ ଝୁମର ଟିମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଡାନ୍ସର ଓଲ୍ ସିଙ୍ଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଜିନ୍ଦଲ ତରଫରୁ ଏକ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ରଞ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଚାରି ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବୋବାଲେ ତାଳି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଶୁଣିବା ଦରକାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଡାନ୍ସର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବାଦ୍ୟକାର ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଝୁମିବେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସିଙ୍ଗର जे कि वर्तमान झुमर जगत रे ओडिशा झारखंड बिहार बेंगल जोठी झुमर ताको गीत निश्चित भाव रे बाजुची आमे समस्त केबे ना केबे नाची छे आ अनेक कम बयस रे से झुमर जगत को आसी अनेक ना करि छते आ अनेक गुडे हिट गीत से मॉडर्न कहंतो आपन मान को नाचिला परे गीत होंतो ट्रेडिशनल गीत कहंतो सब प्रकार जे झुमर जगत को अनेक सुंदर सुंदर गीत भेटी देइ छते आ अपेक्षा करि रहि छते आपन माने समस्त ताको कंठर टिके सुनिबा पई गीतर ताळे ताळे समस्त झुमिबा पई अपेक्षा करजले तो आपन मान को अनुरोध करबी पुणी थरे जोरदार बवालिया कर ताळी मारी स्वागत करंतो मिस पमी महंतो जोरदार ताळी जे चारि करो अनेक धन्यवाद गोटे जोरदार ताली हो जाओ भाई माने गोटे जोरदार ताली हो जाओ तो चलो कार्यक्रम को वर्तमान टिके अलगा मोड को नहीं किछबा आ समस्त टिके झुमिबा वर्तमान कार्यक्रम को आ अनेक खुशी लागुची जे आपण मान समस्त सपोर्ट करछन्ती आ सेथि पई आपण मान को भलो पाइबा पई आज द्वितीय वर्ष हमें मंच रे वर्तमान उपस्थित हो जाइछे आ मिस पमी मध्य आपण मान को पई वर्तमान सजे ही की पूरा चकाचक ड्रेस माने साड़ी पिंदी की पूरा गुलाबी गुलाबी देखा जाउछन्ती तेणु पूरा आसिले जमती पूरा स्टाइल मारिक से कोन बसले पूरा आसिगले ओ समस्त को हां हेलो तेणु जा भी हो मजा लागिला ताको एंट्री देखि की तेणु ताको एंट्री पई आमे समस्त गोटे एंट्री गीत देबा कि नहीं भाई माने रेडी यस चलो तो वर्तमान जबा लह 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 के अरे मोह 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 के लह 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 के अरे मोह 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 के ओ पमीरी कमर दोला हाय हाय रे बाबा ओ पमीरी कमर दोला रुन झुनो बाजे कतर चुरी गेला रुन झुनो बाजे कतर धुर गेला लह 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 के मोह 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 के कमर दोला लह कमर दोला रुन झुनो बाजे कतर चुरी गेला रुन झुनो बाजे कतर धुर गेला रुन झुनो बाजे कतर चुरी गेला तो चलो ना वर्तमान आपण मान को पाई नहीं कि जाउ मिस बमिंग कंठर वर्तमान को सुंदर नुआ झुमर गीतडी हेलो 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 আমি নমস্কার জানাচ্ছি আমার সম্মুখে উপস্থিত আমার সবাই গুরুজনকে সবাই ছোট বড় ভাই বোনকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা আর বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাই আমাদের আদরণীয় সম্মাননীয় সবাই গেস্টকে তো যাব একটা সুন্দর গীতে সেমি ট্র্যাডিশনাল গীতে। 「 আশা করছি সবাইকে ভালো লাগে। হ্যালো।
হর 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 কাখেতে কলসি ধরি গেলে জল ভরে উছুলি গেল ছলকি গেল কলসি জ্বলিয়া যায়
कंसा दुकान ए गीत रे खुशी है आउ 100 टका पुरस्कृत करछथि बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार ताली है जे भाई मन को पई जे जा भी हो पुरस्कार रो आपण मन को भलो पाइबा पुरस्कार राशि माध्यम रे पहुंची आछी आउ अधिक खुशी लागुची आपण मन एते संख्या रे बसी की वर्तमान झुमर एन्जॉय करछथि ताठू आनंद आउ किछि न आपण माने समस्त झुमुचंती सेटा ही बड़ पुरस्कार तने जा भी हो सब तंकर भलो पाइबा प्रदान करिवार माध्यम किछि अलग अलग थाई तणो जे जो माध्यम रे आपण माने समस्त भलो पाइबा प्रदान करछन तणो आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद एवं कोटि नमस्कार तणो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अछि तो चलंत वर्तमान कार्यक्रम को आगु को बढ़ेबा एवं मो परवर्ती शिल्पी को वर्तमान मो मंच को डाकिबा पूर्वरु आपण मानक पई सेही मिस भूमि महंत जे कि वर्तमान हमर भाई माने वर्तमान टिके उत्फुल्लित हे गलेनी टिके कार्यक्रम जेहेतु ना म्युनिसिपालिटी एरिया कार्यक्रम को स्पीडली हमको नबा पई पड़िबो कारण समय व्यवधान खूब कम रही थाए तणे जाबी हो टिके नाचिबा झुमे परी वर्तमान टिके गीत आड़ को जीवा भाई माने रेडी तो समस्त टका माने रेडी अछते हमर संग भाई माने बड़ भाई माने समस्त अछते गुटे जोरदार ताली हे भाई माने तरफ गुटे जोरदार ताली हे जय तो चलନ୍ତୁ वर्तमान जीवा मिस भूमि को कठोर आपण मानक पई नै कि गुडे सुंदर बोवालिया भाई मानक पई स्पेशली डेडिकेट गुडे मॉडर्न सुपर हिट धूम धड़का गरमा गरम रस रसिया झुमरती तो चलନ୍ତୁ वर्तमान जीवा परवर्ती गीत आड़े तो जीवा गोटे सुंदर झुमर गीत रे तो गाइबा पूर्व गोटे कथा पचारि आज मद पी जम्मा भी मानतुनी दीदी माने बसिचंती सामना रे नले घर को गली विचार हो नै कि तो जीवा
বাবা এমন কথা কি হলো? মধুয়া মরদ মাতাল মদর জুতল কপালটায়, ছানা পোনা ভোকে কাদায়, আর মরদ একদম মধুয়া মরদ জুটল কপালটায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ, খুব সুন্দর একটা সোশ্যাল মেসেজ সঙ্গে সঙ্গে একটা নাচের ঝুমুর গানা। তো ঠিক আছে, আসুন এইভাবে ঝুমুর প্রোগ্রামকে আগুকে বাড়াবো। তাদের অনেক শিল্পীরা আসেছেন। এবার আমি অনুরোধ জানাবো অনুষ্ঠানের পরবর্তী শিল্পী মিস্টার তাপস কুমার, তাপস দাদাকে এবার পরবর্তী ঝুমুর গান আরম্ভ করে নেবে। এবার আজকাল সংকল্প